तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने नमः। आचार्यपादाय नित्यकृपापदायिने गौरवतातामदाय नगरकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। श्री चैतन्य ईश्वर श्री गुरुतारिणे अल्प समय नेवा को चेष्टा करी कारण समय अतिबाहित हो जाउछि। काली जोटा प्रश्न होइतला जे पांडव मान को कहीं केते दुख देले तांकर तो भक्त ए तो अभिमन्यु को कहीं के रक्षा कलेनी पांडव मान पुत्र मान को कहीं की रक्षा कलेनी भगवान तो कहीं की रक्षा कलेनी से संपर्क माने भगवान स्वभाव संपर्क रे कहउछि कहते ये न ह्यस्य एटा विष्णु आपनकर जो परे जो नवम स्कंद अछि ए नवम स्कंद रे सॉरी नवम अध्याय रे वर्णना करछन्ती के विष्णुदेव वर्णना करछन्ती युधिष्ठिर को जोटी से कहछन्ती 16 नंबर श्लोक रे कहछन्ती न ह्यस्य करचित राजन पुमान वेद विधिश्चितम यद विज्ञा यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हे से कहते जे हे राजा ए जे श्रीकृष्ण आमानकर सम्मुख रे उपस्थित अछंती यांकर अभिलषित कोनोसी कर्म कोनोसी व्यक्ति कोनोसी समय रे मध्य जानि पारि पुणी कहते एपरि कि अधिक कौन यहाँ को विशेष रूप से जानिबा को इच्छा करुवा जोगयुक्त ज्ञानी पंडित एवं सूरीगण मध्य मोह प्राप्त हुए बड़ बड़ पंडित बड़ बड़ विद्वान बड़ बड़ देवता माने मध्य एमान को जानिबा को जाई तांको जानिबा को जाई कि आउरी मोह प्राप्त हुए ब्रह्मा जी ब्रह्माचार्य रे ये कौन भगवान वो तो सुनिथिली ये भगवान बोली ऐठा खाउछथि गोईठा कहते परीक्षा कर देखे तो परीक्षा करने गले आहरी भी मोहित हेले मोर एंड मोर एक कहते एवं टीकारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये कहते जे नह्यस्य करचित राजन अर्थात हे राजा এই শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসিত কেহই কোনো কালে কোনো ভাবেই বুঝিতে পারে না अर्थात भगवान श्रीकृष्ण कौन इच्छा करुचंती कौन तांकर मनर कथा मनर कौन अभिलाष मन भीतर कौन चली एक कौनसी काल रे कौनसी प्रकार रे एवं कौनसी व्यक्ति बुझी पारंती नाही ताहा होइले पांडव गुणेर क्लेश प्राप्ति विषय की निर्धारण करी बुझी न पारंती तले पांडव मानकर जो क्लेश से पाइले केमती बुझा एक से प्रश्न कर तो तापरे से कहते साधारण भावे सर्ववादी सम्मत सिद्धांत ये श्रीकृष्णेर चिकीर्षित अर्थात अभिलषित कर्म अन्यथा करते केही समर्थ नहे अर्थात भगवान श्रीकृष्ण जहाँ चाहते से कथा ही हम तो वर्तमान श्रीकृष्ण कहीं चाहते से कथा कहीं बुझी पारे नहीं तो से कहते जो अन्यथा अन्यथा करा दूरे थाकू कहीं तो अन्यथा करि परिबे नहीं श्रीकृष्ण जहाँ चाहते इच्छा विरुद्ध रे कहीं किसी करि परिबे नहीं अरे अन्यथा करबा दूरे रहू तांकर चिकित्सित अर्थात अभिलषित कर्म कौन ताहाओ अद्यापि केह जाना सेटा वर्तमान सुद्धा कहीं जानी नांती कौन से करबा को चाहते तापर से कहते कोनो समय रे कौनसी व्यक्ति ब्रह्मा महेश्वरादि पर्यंत केही जानी पारंते नाही आ विष्णुदेव कहते मु कौन जानिबी अरे अमिता अति तुच्छ क्षेत्रादि क्षुद्र ए भाव से कहते मु बा केमती जानिबी तापर से कहते ताले यदि कहा जाए ता होइले आमादेर दुःखदान की चिकित्सित ताहले भगवान श्रीकृष्ण को हमको दुःख देवा को चाहती
एक खंडन करने को होजंती बा सुखदान करने को चाहते बा सुख दुख दुईटा देखा देवा को चाहते तार उत्तर में कहते ना जेहेतु से भक्तवत्सल तेणु भक्त मान को दुख देवा को निश्चित भाव चाहिए जदि भक्त मान को दुख देवा को चाहिए भक्त बात्सल्य गुण कुआड़े पुणी सुख देवा को भी चाहूना कारण प्रत्येक व्यक्ति ये सुख निजर प्रारब्ध कर्म अनुसार भोग कर अन्यथा कर दुख एवं सुख दुईटा को से देवाई चाहती ना तेणु अतए कौन चाहती कहीं दुख दौरान कहीं सुख दौरान कहीं दुख सुख उभय दौरान यहाँ पचारिबाटा कहते यही निर्णय करिया बोली देखें जहार अभिप्राय जानिते इच्छा करिया विवेकी गण मोहित विमोहित हन जहां अभिप्राय जानिबा को इच्छा करी विवेकी माने मध्य विमोहित होती अर्थात जोगयुक्त विवेकी गण मध्य सर्वशास्त्रज्ञ होई मध्य मोह प्राप्त होती सिद्धांत उपनीत होते अपारग अर्थात कौन से सिद्धांत आसी पारती ना तेणु ये जो पांडव माने जे प्रारब्ध भोग कर भी कह जाय परिबनी तो भगवान को माने कौन चाहते कहीं बुझी पारिबनी गोटे अर्थ रे शांति प्रतिष्ठा करने जाऊँ जो शांति प्रतिष्ठा करने को जाऊँगी द्रौपदी कहते प्रभु आप शांति प्रतिष्ठा करेंगे मुझे केश मुकुला करके बसची दिन पर्यंत दुशासन रक्त रे मोर केश प्रक्षालन न करी पर्यंत केश मुकुला रहिबो से मोर प्रतिज्ञा कौन हम प्रभु भीम कहते प्रभु आप शांति प्रतिष्ठा करेंगे मुझे माने दुशासन वक्ष विधारण करके तार ताजा रक्त पान करी प्रतिज्ञा करी से कौन हम भगवान हसिले कहना चिंता करनी डोंट वरी बुझिपारे तापरे भगवान गले कौन ना शांति शांतित होकर गले एवं भगवान तांकर प्रचेष्टा रे समस्त बुझी पारुछंती जे भगवान बहुत प्रचेष्टा कर प्रचेष्टा समस्त बुझी पारुछंती तांकर प्रचेष्टा जोड़ा काली गत काली जोड़ा आलोचना करते शिव तापरे कपिल नारद एमाने बुझंती किंतु ए प्रचेष्टा भितर तांकर कौन अभिलाष रही से कथा के बुझी पारे कारण गोटे पटे शांति प्रतिष्ठा करने सर्वोत भाव चेष्टा करुछंती किंतु अन्य पटे दुर्योधन भितर रही परमात्मा निवृत्त अच्छा सी बुझा दौना समस्ते बुझी सारे भगवान शांति प्रस्ताव एटा ग्रहण करवा उचित समस्ते कहते अरे दुर्योधन तुम कहीं बुझुना समस्ते बुझुंट आम मैंने समस्ते बुझे तुम बुझ ना भगवान भी पचार कौन है तुम दुर्योधन कहते प्रभु से कहते कृष्ण मु कौन करी मु बुझा चेष्टा करुच्ची मोर मन हो मोर भीतर कहीं जड़े अच्छी से मत बिल्कुल जो जुक्ति गुड़ाक बुझा दौनी ग्रहण करने को संपूर्ण रूप अस्वीकार कर कौन करी तेणु बिना युद्धे ना दिवस युद्ध चाहे बिना युद्ध में देवी आप केमती जानवे भगवान अभिलषित कर्मटा कौन कहीं करने को चाहते चेष्टा बुझे भगवान शांति प्रतिष्ठा करने चेष्टा कर किंतु एपटे शांति प्रतिष्ठा करने को जाकि निजे भी फेल हो दुर्योधन पाखे कहीं एक कथा कर बुझा तापरे मु जस्ट संक्षिप्त टिके कहे तापरे आपनकर 18 नंबर श्लोक रे कहउची ए सब भगवान साक्षात ए जो तुम यहाँ देखुच मामू पुओ बोली भावुच मंत्री बोली भावुच दूत बोली भावुच हाँ ये होचंती आदि नारायण अर्थात नारायण मध्य ये होचंती आदि यहाँ पाखर सबू विष्णु कारणोदक साई विष्णु गर्भोदक साई विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु सब आसुंती मोहयन माया लोकम गुणश्चरते विष्णुषु एवं ये कौन करछंती ना ये कौन
କରୁଛନ୍ତି ना ये साक्षात नारायण किंतु ये जो श्रीकृष्ण ये निजर चित शक्ति बल रे विश्व को मुक्त करी जदुकुल रे गुप्त भावे विचरण कर साधारण राजा भाव रे राजा भी नुहति प्रकृत राजा तो उग्रसेन बलराम एवं कृष्ण दुई जन जाक कमर बंके के मुंड नुहे कि हाथ जोड़ी की प्रत्येक दिन पचारते महाराज आम कौन आदेश अच्छी भगवान का काम एटा किंतु गुप्त भाव से रोचंती पुणी कहते 19 नंबर श्लोक रे वश्यान भाव भगवान वेद गुह्यतम शिव देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल नृप यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तम अकारो सचिवम दूतम सौहाद्या दशसारथी कहते हे राजन भगवान शंभु देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिल देव ये श्रीकृष्ण अति गूढ़ प्रभाव जानते श्रीकृष्ण प्रभाव जानते अन्य कहीं जानते नहीं अन्य कहीं जाने ना एवं ये श्रीकृष्ण के ये जो श्रीकृष्ण को तुम मैंने जे मामू पुओ भाई बोली भावुच वसुदेव पुत्र एवं प्रीतिर विषय प्रीतिकर्ता उपकारक बोली चिंता करुच एवं गाढ़ विश्वासवशत या मंत्री चर एवं सारथी रूप में नियुक्त कर टीकार कहते अश्यान भाव इत्यादि अर्थात ये श्रीकृष्ण अनुभाव एवं भावबोधक चेष्टा विषय शिव जानते कौन कर रागी ना माने आनंद दौरान ना कौन एटा समस्त बुझीपारती मैंने समस्त बुझीपारती नहीं शिव नारद एगुड़ा बुझीपारती जो चेष्टा गुड़ाक बुझती किंतु चेष्टा भितर कौन अभिलषित वस्तु रही हृदय कौन इच्छा रही एक एम भी जानते शिव नारद कपिल बुझी पारते ना अन्य मान तो छाड़ी दिंतु तापर से कहते अनुभाव कहले कौन हाँ ना अनुग्रह महिमा प्रताप एगुड़ाक तापर भावर पश्चात उत्पन्न विकार माने एटा भावरे भाव परे जहाँ जो भावर जो उत्पन्न विकार हुए सेटा होची अश्यान भाव अच्छा तो एतिगुरु आमे कौन बुझिबा आमे जानिबा पई चेष्टा करिबा प्रश्न करिबाटा किछि भूल नुहे निश्चित भाव प्रश्न करिवे किंतु जदि आचार्य माने ए संपर्क रे किछि जदि बुझै नाहंती बा तांकर बुझैबा परे भी हमर से बुझिबार शक्ति जदि न होईछि ताले भगवान के प्रति संदेह करबा उचित नुहे कारण जानिबा को पड़िबो जे भगवान कर इच्छा कोन एटा केही बुझि पारंती नै आमे भी बुझि परिबो नै एवं बेसी चेष्टा करबा द्वारा आमे आहुरी मोह प्राप्त एटा होछि सिद्धांत क्षमा करिवे हरे कृष्ण हरि बोल प्रभु सुंदर प्रभु हरि बोल वरदराज प्रभु इज ओके हाँ बुझलाम प्रभुजी हरे कृष्ण खूब सुंदर बुझालेन खूब भालो बोललेन भक्त प्राण प्रभु प्लीज कंटिन्यू आज्ञा प्रभुजी नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिन इति नामिने नमो आचार्य पादाय नितय कृपा प्रदायिने गौरकथ धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयति गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य देवैश्वर। आज एक कथा आरंभ करिया पूर्व प्रथमे उपस्थित समस्त वरिष्ठ वैष्णव वैष्णव श्रीचरण दंडवत प्रणिपात करुछि एवं विशेष कृपा भिक्षा करुछि पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभुजी श्रीचरण से जो गुरु महाराज माध्यम है ये अधम को जो सेवा प्रदान करछन्ति जेमिति से सेवा में ठीक सुचारू रूपे संपादन करि पारे एवं सर्वोपरि मो मोर परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव श्रीचरण कृपा भिक्षा करुछि। हे गुरुदेव ये अधम को आपन चरण रे आश्रय दैछन्ति एवं ए अधम को जो सेवा प्रदान करछन्ति सेतिरे यदि सुचारू रूपे कहि पारे सेतिरे आपन सहाय होवन्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो आम काली पर्यंत जाइए बहुत सुंदर भाव आमर पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभुजी बुझेदेले एवं विशेष रूपे ये आमको टिप्स सब दरकार आमर आमर आमे आमे तो बाट चलुचु बट ये टिप्स हेल्ले कौन हम साइड रे जमी फुएल सरी सरी जाऊ पेट्रोल पंप आसीज पुणी से पेट्रोल भर्ती करने पड़ो मोबाइल सरी सरी जाऊ तो पुणी रिचार्ज करने पड़ो जमी मझे मझे दरकार आमको डोज दरकार रिचार्ज करने दरकार तेले आमे जहाँ भी टिके संशय मन मध्य रही थाए से दूर हो भी प्रभुजी बहुत बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभुजी आप सबुदिन आम सहित थांतु प्रभुजी यहाँ आम गोपीनाथ पाखे प्रार्थना करिया समस्ते सामूहिक भाव में प्रार्थना करिया भी आम आगे टे जल्दी जल्दी सारिबा बहुत दिन होगानी आपण मैंने ये अधम को झेलुंट अधमर कथा को बाध्य है शुणुंट जहाँ भी भगवान कथा आलोचना होची। हरे कृष्णा। तो अल्प समय तथापि सारिबा श्लोक नंबर 30 आम अल्प आलोचना करथिलु श्लोकटा आउथरे मु केवल श्लोक पढ़ी दउची। जन्म कर्म च विश्वात्मनः अजस्या कर्तुर आत्मनः तिर्यं नृषिषु जादसु तद अत्यंत विडंबनम। तो काली जो आम आलोचना करिथिलु माता कुंती कहउचंदी कोन जन्म कर्म च विश्वात्मनः यदि शाब्दिक अनुवाद देखिबा आमे तो ठारे जन्म जन्म कर्म च विश्वात्मनः अर्थात माता कुंती कहउचंदी हे ब्रह्मांडर अधिपति आपण जन्म अर्थात आपणकर जन्म कर्म अर्थात आपणकर कर्म अजस्य अकर्तुर आत्मनः अर्थात साधारण लोकंक पई आश्चर्यजनक काहेकि आपण अजन्मा है कि जन्म नियंती आपण कौन करंती ना कर्म करंतीनी कर्म आपण कर्म करंतीनी किंतु कर्म अकर्म है कि आपण कौन करंती ना कर्म करंती। तो एडी आमे देखिबा भगवान जदि अजन्मा है कि जन्म नउचंती कर्म अकर्मा है कि कर्म करूचंती या आडवाळ रे कोन रही छी। प्रथमतः आमे एडा नै परिबा जे हमर पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु जोटा कहले जे आम बुझिबार बाहरे भगवान कोन करंती आम बुझिबार बाहरे किंतु आमे एई श्लोक कथा मु कहबी ए श्लोक रे कोन हिची भगवान गुटे कारण तार कहिचंदी कोन ना विशेष रूपे सेटा बुझिबा पई गेला आमे देखिबा कि कृष्ण होचंदी आत्माराम से पूर्ण संतुष्ट अर्थात स्वयं संतुष्ट तांको संतुष्ट करिया पई दुनिया रा आ किछि वस्तु नाही आ से आप्त काम अर्थात आपणकर इच्छा मात्र के हे भगवान आपणकर समस्त इच्छा पूर्ण हुए आपण इच्छा कला मात्र ही सब किछि पूर्ण हो जाए स्वतः प्रकृत भाव रे आ आपण होचंदी स्वयं संपूर्ण। तेणु कृष्णकर सेमितिका कोनोसी अभिलाषा न था इच्छा न था जहाको से पूर्ण करिया पई चाहिबे। तो कन्फ्यूजन है एटी अकर्तुर कहबार माने होची आमे देखुछु भगवान तांको लीला रे केते 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 कर्म करि जाइछथि किंतु भगवान कर से जो लीला जो कर्मटा को आमे लीला बोली कहबा तो माता कुंती एही श्लोक रो जणा पडुची भगवान कर क्रिया रूप लीला ए सब अचिंत्य आम चेतनार बहु ऊर्ध्वरे आमे मानकर चेतना होची सीमित आमे भाबी 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 अप टू सम एक्सटेंट गोटे लेवल रे जाके अटकी जाए ता ऊपर को आमे आ भाबी पारु ना किंतु भगवान जो रूप लीला करंती ए सब अचिंत्य चेतनार बाहर आ से अचिंत्य भाव रे शक्तिशाली होइथिबा हेतु सब किछि तांको पखरे संभव।
आकलन करवा गोटे प्रकार आम मान भाया बौद्ध जीव मान असंभव एवं तांकर समस्त क्रिया जो साधारण मानव बा आम मान भ्रम उत्पादक आमे माने हमको कंफ्यूज कर दिए से कौन करुछंती ए सब काहे की करुछंती तो कहबे वैदिक ज्ञान हो किंबा भौतिक ज्ञान द्वारा तांको बुझा जाई पारिबो नाही किंतु एडा केतले बुझा जीवो ना जण जेतले भक्त शुद्ध भक्त होई जीवो सेही स्थिति को गले शुद्ध भक्तर स्थिति गले से बुझिया पई अप टू सम एक्सटेंट बुझिया पई सक्षम होई पारिबो तो जेतले सक्षम होई जाय सेतले जणे भक्त जानि पारती कोन जद्य भगवान ए जो प्राणी मानक मध्य आविर्भूत होंती तथापि से कोनसी प्राणी नुहंती मानव मानक मध्य आविर्भूत होंती तथापि से मानव नुहंती कोनसी ऋषि नुहंती कोनसी मत्स्य बा कूर्म एमिते कोनसी जीव मध्य नुहंती से प्रत्येक स्थिति रे शाश्वत बा परमेश्वर ही रहितांती ताउ टिके विशेष भाव आलोचना करिया को जाई श्रील प्रभुपाद कहउचंती माता कुंतींकर जो विश्वात्मन विश्वात्मन बोली संबोधन करवा सेटा को प्रभुपाद कहउचंती हे विश्वर प्रधान शक्ति देखिबा यदि प्रत्येक शरीर रे कोन अछि हमर आत्मा अछि अर्थात हमको हमर शक्ति स्वरूप आत्मा आउ कोन एही शरीर रे अछि के ना परम शक्ति स्वरूप परमात्मा भी रही छथि तो प्रत्येकक शरीर रे आत्मा परमात्मा शक्ति आउ परम शक्ति एही दुई रूप रे रही छथि आ जदि परमात्मा समस्तक हृदय रे रही छथि अर्थात श्री कृष्ण समस्त परमात्मा श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण यदि समस्त हृदय रे रहिले तो आविर्भाव प्रश्न आउ उठुची कोंटू एइडी हमर गोटे क्वेश्चन मार्क हो जाए तो भगवान के आविर्भाव हवा कथा नुहे तो एटा को बुझाय पई श्रीकृष्ण निजे कहउछनी भगवत श्रीमद् भगवत गीता रे कहउछनी जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वतः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन तो एटी भगवान कहउछनी हे अर्जुन मोर जन्म बा आविर्भाव और कर्मर विशुद्ध भाव को जे जाने से शरीर त्याग कला परे भौतिक संसार रे जन्म निये नाही से मोर दिव्य शाश्वत धाम प्राप्त हुए तो एटी क्लियर हो जाउची अर्थात तांकर के जानिबो के ताले तांकर परम भक्त ही जानि परिबो तो एठी साधारण भाव रे साधारण लोकलोचन रे हमर बुझिबा कि से काहे कि जन्म है कि अजन्मा है कि जन्म नियंती अकर्मा है कि काहे कर्म करंती तो ए जो आमे कर्म करंती भगवान को कहि देले जन्माय के अजन्म तो देखिदेले कृष्ण को रूप देखिदेले किंतु जो कर्म करंती जोटा कहली मु जो एक्टिविटी परफॉर्म करंती अर्थात सोकल लीला करंती तो सेटा काहे कि लीला भगवान को लीला कहला समथिंग स्पेशल है ना काहे कि जो सोकर आक्षरिक शब्द देखिया तिर्जंक अर्थात प्राणी नृशिशु नृ होची नर बा मनुष्य आ शिशु मान होची ऋषि आ जादसु अर्थात जलचर प्राणी तो एई मानकर इत्यादि रूप रे जो भगवान जन्म नथि आउ किछि टिके जे आगु जिबा इन द फॉर्म ऑफ वामन अवतार नृसिंह वराह ए सब रूप रे जो आविर्भूत होंती एटा होची कोन भगवान कर गोटे 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 रूप कोन पई ना लीला प्रदर्शन करिया पई किंतु एटा कोन तद अत्यंत विडंबनम जेतबेले एई लीला प्रदर्शन करिया पई आसीथांते अवतरण करिथांते आविर्भाव हेइथांते भगवान सेतबेले साधारण लोकंक मानक पई एटा होची अत्यंत विडंबनम अर्थात माता कुंती कहउचंदी एटा बहुत आश्चर्यजनक कथा हां एटा विशेष रूपे माता कुंती सब बुझिचंदी या पर शोकरे देखिबा माता कुंती केमिति का भगवान को बुझी सारी थिले ऑलरेडी तांकर नॉलेज थिला जे ये होचंदी भगवान बोली तांकर बाल्य काल रे जन आमे या पर शोकरे देखिबा किंतु ई सब उपस्थापन करिसंदी आम मानक पई भ्रमित आमे होय तो गोटे क्षण रे आमे जानि नबा ता पर क्षण रे आमे भ्रमित होई जाऊ तो एठी माता कुंती कहउचंदी जणे भगवान कर हृदय को जानिबा को जदी चेष्टा करिवो जानते भी जानि परिबो तो केमिति का जते बेले सी जने परम भक्त हबो नहले कोन हबो ये विडंबनम अर्थात अद्भुत बा आश्चर्यजनक लागिबो आ जते भक्त होई जिवो किंबा जानिबा पई चेष्टा करिवो सेते बेले से जानि परिबो निश्चित भाव रे तो गुरुत्वपूर्ण जिंस हला जते बेले भगवान श्री कृष्ण धारधाम रे आविर्भूत होंती हां सो कॉल्ड कर्म गुडी के सब संपादन करिथांती
तो सेते बेले कोन हुए ये जन्म आ कर्म किछि हिडन पर्पस थाए किछि पर्पस किछि ताकर उद्देश्य लुकायित उद्देश्य रही थाए कौन सी उद्देश्य ना भगवान निजे आसंती रस आस्वादन करिया पई आउ ताकर भक्त मान को एथिरे इन्वॉल्व करंती सेमान मध्य भगवान कर भगवत्ता को आस्वादन करंतु तो शेषरे कहैछि अत्यंत विडंबनम सेथि पाई कारण भगवान अज अर्थात अजन्मा है कि मध्य जन्म अकर्मा है कि मध्य एइडा हमको मानि नबा दरकार कि भगवान कर उद्देश्य एथिरे सन्निहित होई रहिछि परम उद्देश्य कोन पाई से एमितिया कर्म करंती तो एइडा मे भी जण शुद्ध भक्त जानि पारे किंतु जण शुद्ध स्तर को न जाइछि तार बुझिवा कष्ट इवन बेले बेले भगवान को लीला को बुझिया पई शुद्ध भक्त मध्य तांक पाखरे असंभव होइताय बहुत जगह आम देखी भ्रमित हो जाती केतरा शुद्ध भक्त मध्य भ्रमित हो जाती तेणु जने अजन्मार जन्म हवा जने कर्म है कर्म करवा इटसेल्फ माने ताको कहवा कोन ना विडंबनम अर्थात आश्चर्यजनक एस्टोनिशिंग अर्थात अत्यंत विडंबन तो माता कुंती एई श्लोकरे एया उपस्थापन करिबा पई चाहि जदी जे भगवानकर स्थिति कोन बोली आम मानक आगरे तापर श्लोक आरंभ करूछन्ते एडी कोन बहुत आमे ए श्लोकटा हमको बहुत गुरुत्वपूर्ण सब श्लोक तो गुरुत्वपूर्ण बट एटा हमें अति आदर सहज रे बुझी परिबा एवं ध्यान पूर्वक श्रवण मध्य करिया दरकार कोन गोपाद गोप्याददे त्वयि कृतगसी दामतावत् जाते दशाश्रु कलिलाञ्छन संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भय भावनाय स्थितस्य सामं विमोहयति भीर अपि जद विभेति गोपी जशोदा एटी गोपी माने जशोदा माता को कहा जाउची आददे देले तोई आपन को कृतागसी दधी भांड भांगी गोळमाळ करिबा द्वारा दाम रज्जु दौड़ी ताबत से समय रे जा जहा ते आपणकर दशा स्थिति अश्रु कलिल अश्रु प्लावित अंजन अंजन संभ्रम विचलित अक्षम चक्षु वक्त्रं मुख निनिय निम्न दृष्टि करिथिबा भय भावनया भय चिंतारे स्थितस्य स्थितिर सा ताहा मां मते विमोहयति मोहित करूअछि भी अपि मूर्तिमंत भय मध्य जत जहांको विभेति भयभीत करूछि अनुवाद प्रभुपादଙ୍କର अनुवाद श्री प्रभुपाद की जाय हे प्रिय कृष्ण आपण जेतेबेले गोळमाळ कले बा किछि अपराध कले सेतेबेले जशोदा माता आपण को बांधिबा पई गोटे दौड़ी धरले आपणकर भीतपूर्ण चंचल चक्षु सेतेबेले अश्रुप्लावित होई चक्षुर अंजन धोई नेला जदियो मूर्तिमंत भय आपण को भय करे तथापि आपण से समय रे भीतत्रस्त होई पड़िथिले एई दृश्य मते मोहित करूछि एई दृश्य माता कुंती को मोहित करूछि खाली नुहे समस्त को मोहित करूछि जे स्वयं भगवानकर ये की लीला अर्थात आमे गत वर्ष दामोदर मासरे आलोचना करिथिलु दामोदर मासरे दामोदर अष्टकम को आमे विशद भाव रे आलोचना करिथिलु पूज्यपाद भद्राचार्य प्रभु जी मध्ये हमको श्रवण करैथिले तो से दामोदर लीलार किछि अंश को एटी माता कुंती उपस्थापन करिसंदी तो माता कुंतीकर ए जो उपस्थापन आमे देखिबा विशेष रूपे माता जशोदा कृष्ण को दंड दैछन्ती दामोदर लीला रे तो ए दंड दैछन्ती तो विशेष कर दामोदर लीला रे माता कुंती उपस्थापन करुछन्ती अर्थात कृष्ण को दामोदर लीला माध्यम रे तांकर महिमा मंडन करुछन्ती तो या बुझिया पई पड़िबो कि जो दिन दाम बंधन लीला हेतला माता कुंती कहउछन्ती माने जो दिन दाम बंधन लीला हेतला दाम भगवान को दाम द्वार को जाय ना अर्थात दाम मान होची दौड़ी उद्धार मान होची उद्धार अर्थात तांको बंधा जायतला उद्धार रे बंधा जायतला सिपमे तांकर अन्य नाम होची दामोदर तो जो दिन दाम बंधन लीला हेतला सेई दिन निश्चित भावे माता कुंती जाइथिले तांकर भाई को घर को अर्थात सही जगह निश्चित भाव उपस्थित थिले नले तांकर स्तुति रे काहे कि एजा को उपस्थापन करूचंती बुझि पाले कि तो एठी कोन हिची ना माता जशोदा जानि नथिले कि कृष्ण भगवान बोली बुझि पाले कि जानि नथिले तो यार अर्थ न कि माता जशोदा अज्ञानतर जानि नथिले काहे कि जानि नथिले ना सिए गुटे प्रकार सर्वोच्च स्थिति रे थिले अर्थात जानिबा आउ न जानिबा एटा भक्त स्थिति रे रहि जाय
ମୁଁ ଭଗବାନ को ଜାଣିବି ଆଉ ଭଗବାନ को ନ ଜାଣିବି ଜାଣି ପାରିଲିନି ମୁଁ ଅଶୁଦ୍ଧ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଜାଣି ପାରିଲି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ ଏଇଟା ଯଦି ନ ଜାଣି ପାରିଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନ ଜାଣି ପାରିଲି ଏଟା ମୋର ଅଜ୍ଞାନତା ଆମର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନତା କିନ୍ତୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଥିଲା କଣ ନା ସିଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ଅର୍ଥାତ ଏଠି ହଉଛି କଣ ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଜଡିତ ହେଇକି ସିଏ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାକୁ ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣି ପାରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେହେତୁ ମାତା କୁନ୍ତୀ ଏଠି ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଲୀଳା କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାତା କୁନ୍ତୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି ତ ଏଇଠୁ ପ୍ରମାଣ ହେଇଯାଉଛି ତ ଯୋଉ ମାତା କୁନ୍ତୀ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କଣ ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ତ ମହିମାକୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ଲୋରିଫିକେସନ କରିବା ଆଳରେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ କରିବା ଆଳରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦାମୋଦର ରୂପକୁ ଦାମ ବନ୍ଧନ ଲୀଳାକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କଣ ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ତ୍ୱୟି କୃତାଗସି ଦାମ ତାବତ୍ ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ତ୍ୱୟି ଅର୍ଥାତ ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ଅର୍ଥାତ ଗୋପୀ ଆଦଦେ ଗୋପୀ ଆଉ ଆଦଦେ ଗୋପୀ ପ୍ଲସ୍ ଆଦଦେ ଗୋପୀ ମାନେ ଏଠି କହିଲି ମୁଁ ଯେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଗୋପୀ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୋପୀ ଅର୍ଥାତ ଗୋପୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଦଦେ ଅର୍ଥାତ ଦେଲେ ମାତା ଯଶୋଦା ଦେଲେ କଣ ନା ତାପରେ ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ତ୍ୱୟି ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କୁ हे कृष्ण आपणଙ୍କୁ କଣ କୃତାଗସି ଅର୍ଥାତ ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଳମାଳ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଏଠି କୃଷ୍ଣ କିଛି ଗୋଟେ ତ ଲଫଡାମି ବା କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିଛନ୍ତି ଦାମ ଅର୍ଥାତ ରଜ୍ଜୁ ଦୌଡ଼ି ତାବତ୍ ସେହି ସମୟରେ ତ ଦାମୋଦର ଲୀଳାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ରାଗିକି ମୁଁ ଦାମୋଦର ଲୀଳାକୁ ଯାଉନି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ତ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ଖାଲି ଏଇ ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତ କେମିତି ରାଗି କରିକି ଦଧି ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦଧି ମନ୍ଥନ ହଉଥିଲା ମାତା ଯଶୋଦା କରୁଥିଲେ ସେଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଗିକି ମାତା ଯଶୋଦା ରଖି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ପଛକୁ ଯାଉ ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ବାନ୍ଧି ରଜ୍ଜୁରେ ବା ଦାମରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ ହେଇଛି ଦାମୋଦର ଆଉ ମାତା କୁନ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପ୍ୟା ଦଦେ ତ୍ୱୟି କୃତାଗସି ଦାମ ତାବତ୍ ତ ହେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ କେତେ ଅପରାଧ ନ କରିଛନ୍ତି ସତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମାତା କୁନ୍ତୀ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି କେମିତିକା ତ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲ ନା ମାତା ଯଶୋଦା ବହୁ କଷ୍ଟରେ କି ଦଧି ମନ୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତମେ ସେଇ ଦଧି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଅପରାଧ ନେକ୍ସଟ କଣ ନା ଭାଙ୍ଗିଲ ତ ଭାଙ୍ଗିଲ ସେ ଲଉଣୀ ଗୁଡାକୁ କଣ କଲ ଯାହା ଲଉଣୀ ଥିଲା ତଳେ ପଡିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ କଣ କଲ ନା ବାନର ମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲ ଥାର୍ଡରେ କଣ କଲ ଭବତରଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି କଣ କଲେ ନା ସିଏ ତ ଗଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ତୁମର କର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରୁଥିଲେ ତମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତୁମେ ଦୌଡ଼ିଲ ଆଉ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପୃଥଳକାୟ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଦୌଡ଼ିଲେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ଦୌଡି ତାଙ୍କୁ ତମେ ହନ୍ତସନ୍ତ କଲ ହଇରାଣ କଲ ତ ଇଏ ତୁମର ଅପରାଧ ହେଲାଣି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ନେଇକି ନା ମାତା ଯଶୋଦା ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇକି କଣ କରୁଥିଲେ ତୁମକୁ କିଛି ଗୁଡ ମ୍ୟାନର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କଣ କଲେ ନା ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଅବତାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଅବତାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଟ ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା କିଛି ମାଇକ ଚିହ୍ନଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇକ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୁଡ ମ୍ୟାନର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଠୁ ଗୁଡ ମ୍ୟାନର କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ ଦେବେ ନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏପଟେ ଆମେ ଭଗବାନ କହୁଛୁ ପୁଣି କହୁଛୁ କଣ ନା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ଯେମିତି ସେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସବୁ ବିଷୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସବୁଥିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ହଁ, କେମିତିକା? ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବୋତ୍ତମ ୱାର୍ଡଟା ନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ମେ ବି ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଶବ୍ଦ ଅଛି ଲଗେଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ୱାର୍ଡ କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଲଗାଯାଏ। ସେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରନ୍ତୁ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଷ୍ଟାମି। ଚୋରି କରନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା, ବ୍ରଜେ ପ୍ରସିଦ୍ଧಂ ନବନୀତ ଚୌରମ୍ ଗୋପାଙ୍ଗନାନାଂଶ୍ଚ ଦୁକୁଲ ଚୌରମ୍ ଅନେକ ଜନ୍ମାର୍ଜିତ ପାପ ଚୌରମ୍ ଚୌରାଗ୍ର ଗଣ୍ୟମ୍ ପୁରୁଷଂ ନମାମି। ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଚୌରାଗ୍ର ଗଣ୍ୟମ୍। ଯେତେ ଚୋର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚୋର ମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଦି ପୁରୁଷ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷ, ପରମ ପୁରୁଷ। ତ ଏଇମିତିକା ସର୍ବୋତ୍ତମ ୱାର୍ଡ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିପାରେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ କଣ, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପିଏଚଡି, ଯେତେ ଯେତେ ସବୁଠୁ ହାୟର, ମୁଁ ପିଏଚଡି କହୁଛି, ପିଏଚଡି କରି ପକେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ଭଗବତ୍ତାକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ କହିବେ କଣ, ଭଗବାନ 16,000 ରାଣୀ ରଖିଥିଲେ, କଣ ହେଲା, ଆମେ ଗୋଟେରେ କଣ କେତେ, ଭଗବାନ ତ ରଖିପାରିଲେ 16,000 ରାଣୀ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇଟା କରି ପକେଇଲେ, ଭଗବାନ କେମିତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ, ଭଗବାନ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲେ, ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କେବଳ ଏବଂ କେବଳ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇଛି, ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରେ, ନହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ସେବା ତା ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ସେବା କରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲିଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ସେବା ପ୍ରଥମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତା କରିକି ସେବା କଲା, ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିଟା ବଢିବ, ସେବାର ମାତ୍ରାଟା ବଢି ଯେତେ ଅଧିକ ବଢିବ, ଇଏ ସେବା ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଏ ଭାବରେ ଆଉ ସିଏ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଆ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ କି ମାତା କୁନ୍ତୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି କରିବ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାଟାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇବ, ଆଉ ସେଇ ସେବାର ମାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଉ ଜାଣିପାରିବନି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବୋଲି ଜାଣିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମସ୍କନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଆଧାରରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କ୍ରମରେ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପଛେ ପଛେ ଗୁଡେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୁଡେଇକି ଧରି ମଧ୍ୟ ପକେଇଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ଜାତେ ଦଶାଶ୍ରୁ କଳିଲାଞ୍ଜନ ସମ୍ଭ୍ରମାକ୍ଷମ। ଜାତେ ଦଶାଶ୍ରୁ, କଳିଲାଞ୍ଜନ, କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛନ୍ତି, କାରଣ ମାତା ଏଠି ଏବେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମାତାଙ୍କ ହାତରେ ଦୌଡି ବାନ୍ଧିବା ହବ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ କାନ୍ଦିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ, ଅଶ୍ରୁ, ଭଗବାନ ଅଶ୍ରୁ ବୋହୁଛନ୍ତି। କି ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଳରେ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହଉଛି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏମିତିଆ ଦିଟା ହାତ ଦେଇକି ଆଖିକୁ ଦୋଳୁଛନ୍ତି। ଦଳିବା ବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିର କାଜଲ ଯୋଉ ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡାକ ପୁରା ଆଖିରେ କଳା ପଡି ଯାଇଛି। ତ ଏଠି ବିଶେଷ ରୂପେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଦାମୋଦରାଷ୍ଟମରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ରୁଦନ୍ତଂ ମୋହରେ ନେତ୍ର ଯୁଗ୍ମମୃଜନ୍ତଂ କରାମ୍ବୋଜ ଯୁଗ୍ମେଣ ସାତଙ୍କ ନେତ୍ରಂ ମୋହ ଶ୍ୱାସ କମ୍ପ ତ୍ରିରେଖାଙ୍କ କଣ୍ଠ ମୋହ ଶ୍ୱାସ କମ୍ପ ତ୍ରିରେଖାଙ୍କ କଣ୍ଠ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୈବଂ ଦାମୋଦରଂ ଭକ୍ତିବଦ୍ଧଂ ନମାମିଶ୍ୱରଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପଂ ଲସତ୍ କୁଣ୍ଡଲଂ ଗୋକୁଲେ ଭ୍ରଜମାନଂ। ତ ଏଠି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଆଉ ରଖିପାରିଲେଣି,
ଗାଇ ଦେଲେ ସେ ତ ରୁଦନ୍ତଂ ମୁହୁର ନେତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ये मीनिंग ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତ ରୁଦନ୍ତଂ ମୁହୁର ନେତ୍ର ଯୁଗ୍ମ ବୃଜନ୍ତଂ କାରାମ୍ବଜ ଯୁଗ୍ମେଣ ଏ ଦିଟା ହାତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଖିରେ ଦୋଳୁଛନ୍ତି ମୁହୁ ଶ୍ୱାସ କମ୍ପ ଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି ତ୍ରିରେଖା କଣ୍ଠରେ ତିନିଟା ଗାର ଅର୍ଥାତ ଏତେ ମହିମା ମର୍ଦ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖିର କାଜଲ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ ମାନେ କୁହନ୍ତି କିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଖିରେ ଯଦି ମୁହଁରେ କଳା ଲାଗିଯିବ କଳା ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଖିର କଳା ଚାରିଆଡେ ଲାଗି ଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ରୂପ କେତେ କମନୀୟ ରୂପ ଏଇ ରୂପକୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ରୂପ କି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରୂପ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଜାତେ ଦଶାଶ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ ଜାତେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଦଶା ଅର୍ଥାତ ସ୍ଥିତି ଅଶ୍ରୁ କଲିଳ ଅଶ୍ରୁ ପ୍ଳାବିତ ହେଇଛି ଅର୍ଥାତ ଲୋତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୟନ ଅଞ୍ଜନ ଅର୍ଥାତ କାଜଲ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରମ ସମ୍ଭ୍ରମାକ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ ସମ୍ଭ୍ରମ ଆଉ ଅକ୍ଷମ ସମ୍ଭ୍ରମ ମାନେ ହଉଛି ବିଚଳିତ ଅକ୍ଷମ ମାନେ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁ ଆଉ ବିଚଳିତ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ଭ୍ରମାକ୍ଷମ ଅର୍ଥାତ ବିଚଳିତ ନୟନ ଅର୍ଥାତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଭୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରକାର କହିଛନ୍ତି କଣ ବକ୍ତ୍ରଂ ନିନୀୟ ଭୟ ଭାବନୟା ସ୍ଥିତସ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରଂ ନିନୀୟ ଭୟ ଭାବନୟା ସ୍ଥିତସ୍ୟ ବକ୍ତ୍ରଂ ନିନୀୟ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ତାଙ୍କର କଣ କରିଛନ୍ତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଦୋଷ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ କରେ ତାର ଦୋଷ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଲଜ୍ଜାରେ କି ମୁହଁ ତଳକୁ କରିକି ଛିଡା ହୁଏ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ତଳକୁ ଆଖି କରିକି ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଭୟ ଭାବନୟା ଅର୍ଥାତ ଭୟ ଭାବନୟା ସ୍ଥିତସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଭୟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିକି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟମୟ ବା ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତିରେ ତ ବିଶେଷ ରୂପେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କିଏ ଛିଡା ହୁଏ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଦର୍ଶଉଛନ୍ତି କଣ କିଏ ଛିଡା ହୁଏ ନା ଜଣେ ଦୋଷୀ ଛିଡା ହୁଏ ଅର୍ଥାତ ଜଣେ ଅପରାଧୀ କାହା ଆଗରେ ଛିଡା ହୁଏ ନା ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜଜ ଯେମିତି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁନା କି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ପୋତିକି ଜଜଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଥାଏ ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଦୋଷୀ ବା ଏକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଆଉ ମାତା ଯଶୋଦା ହଉଛନ୍ତି ଜଜ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବେ ତ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି କିଏ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ନା ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ ଦଣ୍ଡ ମତେ ବିଧାନ ହବ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ଏଠି କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷାରେ କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବଢିଆ ଲାଇନ ଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ପଢି ଦଉଛି କୋଟ କରିଦଉଛି The future of accused Krishna is fully on the hand of Judge Mata Yashoda. ବୁଝିପାରିଲେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଜଜଙ୍କର ହାତରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ହାତରେ କି ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବେ କି ସାମାନ୍ୟ ଫାଇନ କରି ଛାଡିଦେବେ କି ସାମାନ୍ୟ ମାସେ 2 ମାସ ଜେଲ ଦେଇକି ଦେବେ ଏଟା ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ମାତା ଯଶୋଦା ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ ସେ ବାନ୍ଧି ବି ଦେଇପାରନ୍ତି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଘର କବାଟ ଲଗେଇ ରଖି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ମାଡ ମାରି ପାରନ୍ତି କିଛି ବି କାହିଁକିନା ହାତରେ ତାଙ୍କର ବାଡି ଛାଟ ଥିଲା ନା ତ ଏଠି କଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ନିଜ ଇଶାରାରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଆଜି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଦଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ମାତାଙ୍କର ବାଡି ଛାଟ ଆଗରେ ନିଜକୁ ସେ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି କେମିତିକା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଡିଭୋଟି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର controlled by his or her controlled by his devotees supreme controller ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିପତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସିଏ ଆଜି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ମାତା କୁନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ସାମାଂ ବିମୋହୟତି ଭିତ ଅପି ଯଦ୍ ବିଭେତି ଶେଷ ଧାଡିରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାମାଂ ବିମୋହୟତି ଏ କୃଷ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଲ ଏଇ ଜିନିଷ ବିମୋହିତ କରୁଛି ସାମାଂ ବିମୋହତି ଭୟତି ବହୁତ
करुण भाव रे बहुत दयार्द हृदय रे कहते साम विमोहयति जद भीत अपि जद विभूति अर्थात मूर्तिमंत भय जो भगवान को भय करे अर्थात भय भगवान भय ही भगवान को भय करे मृत्यु भगवान का डरी थाए से भय आज भगवान को ग्रासी अर्थात से आज भगवान कौन करछंती से साधारण शिशु भलिया जने छोट शिशु भलिया मांकर दंड विधान ग्रहण करछंती बा मांकर दंड विधान रे भीत अपि जद विभेति अर्थात दंड विधान रे भीतत्रस्त बा भयभीत होउछंती। तो कंक्लूड करिबारे मु या कहि तो माता कुंती ठारे एया उपस्थापन करिया पई चेष्टा करछंती कि माता जशोदांक परि जेतले कृष्ण को प्रेम करा जाए ध्यान पूर्वक श्रवण करिवे कि माता कुंती माता जशोदांक भली जेतले भगवान को बा कृष्ण को प्रेम करा जाए बा तांको निज जीवन रे उतारा जाए सेतले कोन हुए स्वार्थर गंध मात्र न रहिबा दरकार लेस भी रहिबो नाही कामना रहित रहिबा दरकार कामनार लेस मात्र जेमति न रहिबो कारण सही प्रेम भगवान का प्रति आत्मीयता समस्त भौतिक लाभ मुक्त अनाबिल प्रेम अटे अर्थात कृष्ण प्रेम जोंटा कि हमें भक्तिर संत अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिना वृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम अन्य अभिलाषा रहित अन्याभिलाषिता शून्यम अन्य अभिलाषा किछि न रही देले कोन हबो एइटी हमकु कहउछ ना हम पई जे भगवान भक्तर अधीन होई जिवे भगवान भक्तर अधीन रे आसी जिवे एवं जे परम नियंत्रणकारी सुप्रीम कंट्रोलर से भक्तर नियंत्रण रे आसी जिवे आउ निश्चित भाव रे निजर भाव आदान प्रदान करिवे एटा होची माता कुंतींकर एटी उपस्थापन करिवारे तांगर आडवार रहस्य। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम आज समय जी काली नेक्स्ट कुंती देवी एठी जो वक्तव्य होची सामा विमोहयति बुझिबार कि सामा विमोहयति भीरपि जद विभेति और मुख्य वक्तव्य होची जे मते विमोहित करिछि बुझिबार कि हे भगवान आपनकर एई धरणर कार्यकलाप स्वयं भगवान है कि मध्य आपण जेबोली भाबरे आपनको मां को द्वारा आपण बंधा पड़िजंती एवं भयभीत अवस्था होइजंती एटा मु जेतले देखिछि एटा मते भी विमोहित करिछि केमति संभव कारण कुंती माता को जणा थिला कृष्ण को संपर्क रे कृष्ण को प्रभाव संपर्क रे जणा थिला बुझिबार लागि एवं जेतले सेठी आसी देखिचंती सेठी आसीबा स्वाभाविक कारण सेठी रोहिणी अछंती यशोदा अछंती बुझिबार लागि रोहिणी माने तांकर माने भाउज एवं नंद महाराज मध्य तांकर सही संपर्क भाउज हेबे सही गोटे वंशर लोक सेठी आइछंती एवं से किछि तो अवगत हेतिबे माने भगवान को संपर्क रे भगवत्ता संपर्क रे किंतु भगवान किभଳି भाबरे भयभीत हेजंती एकथा जेतले से देखिछन से मते विमोहित करिछि किंतु हमरे भक्त भी विमोहित होती भगवान कर कार्यकलाप रे आ हमें साधारण व्यक्ति आमे कहते को सिमुलीर तुलना कौन कहती ना तो आमे केमती भाव विमोहित हेबानी। हरे कृष्ण। प्रभु जी टाइम लानी और वहां तो विराम दियो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण